পশ্চিম চাঁদপুর আশিস শামা দেববর্মা মুজেশ দেববর্মা সামুয়েল দেববর্মা বিকাশ দেববর্মা সমরজিৎ দেববর্মা শাসলাং দেববর্মা বিনয় দেববর্মা সাজরা দেববর্মা ধরুন বিশিংতে খেলাयै বিশেষ খেলায় তিনিনি মত থংমুংনি চিনি পুইলানো চিনি नारवाई अक्रा बरम गनां रवींद्र देबबर्मा हानबल इएम चिनी टीटीआईडीसी नि सिनिमुं चिनी बरम गनां सुशील देबबर्मा बो जतो थंगमानि रायदानो बो साखलायनाय बबो हायखाय थंजागनाय बबो हाय खलायखाय थंमुंनि नरजागनाय आबो जतो बो साखलायनाय जतनो बुमुं साय खोनारे दे Thank you. Tabuk sablay tonglayo sabot belai na totokannya bui tonglayo tiap tonglayo boba haike khela muthung jagai tong tini to puila singoro sumli sabjuni taune bono saitok mumbai tini singoro volleyball tournament kaisa khlaijaka omo ultimately asolo je mo ball mane net soho volleyball ni salkisa sekang ang ani mo eknong simna bidan soho kenon bising klaijak nya kha simna tomakari edisi kenon bising klaijak orowo ang motamuti joto bisionot kaitham tinta group no rijak mani karon omo kono ani koni baiya ani edisi development ya hana ani je beton ni hoite ang agino sengjak mane agino wan sukjak abone bagai ang taklai no puila omo chengiriwo omo haikei tabuk jungomo muthungmani ingkha chini sikla ongya kha chini tabuk ni mo sikla rokno jubok rokno borno thungno khlaw toni ma khangkai sini kabangma srairok lama koroi tongmani abono chung lama kahambo chung rokhri mannai gai buibo nuglayo silayo omo haikhayei sini bisingo kabangma srairok no roga rogi ing dong karon khela dula khaimani ingkha mane thunglaimani ingkha chini sakno सबसे नो लरा चरा खलाई तनि का चिनि ब्लड सर्कुलेशन रग बंगो gai मुक्ति बो काहामानो एवं काहाम वानसुमा मो फायु कमतुइनो वानसुगुइनो तिनि सिंगरो पुइला सुमलि सबजुनाल नि होइतेनो सिंगरो सेंगो चिनरो दुइटा सबजुनाल तंगो काइसेंगे हेजामारा सबजुनाल बो जों सेंगिरिनाय जों लास्ट अफ दि पाइथागो जों चेम्पियन जारा चेम्पियन नंनायनो जों काइसा प्राइज रिजांनाय abo जों takpon saklayako hingkai omo haiklayei first second third borno जों prize ni ব্যবস্থা খাইজাংনাই आं কয়েকদিন বিসিঙ্গ ন তাইসা যে প্রত্যেক তিনটা বিশ্বো একটা ক্রিকেট টিম নি সেট তিনটা বিশ্বো
যেহেতু আনি আর 21টা এই তামনে বনো 21টা বিসি পানো সিনি ব্লগ আনি কেন্দ্র মাত্র 19টা বিসি গবনে বাগৈ তাবুক তিনি সানদে মাবাই দোকান বন্ধ গই आं তিনি পাইমান বলিয়া কয়েকদিন বিসিङो न जों अमा हायके जों केने जारा खेलवार जों बासायखायै बरनो बामति न खायनाय यांगो चिनि हेजामारा साबजुन बाय सिनि सुमलि साबजुन अरनि परे जों थांनाय जों इंटार साबजुन थांनाय ताउरमदि अबिचरन मानदाय दागदु अमा हायके जों खुमुलुं बेलबारि अमा हायके जों सिनि वेस्ट नि बिसिङो जे तंमानि अ खेलाव जों खालायनाय एबं प्राइज बो खूब गाहामखायनो जों रोनाय जों आशा खालायो और कोनो फातारनि तामना सिनि एकटा सिस्टेम नाय क्रिकेट जदि मुथुंबो जों फातारनि कोनो मते हायार टायार जों तुया ताबो सिनि अंकबो तामने भलिबलबो सिनि जों वान सुमान हिंखाय सिनि और जों कोनो हायार टायार केव फान्ता तुपथुं एबं अ खेलानि बिसिंति वालाय सुलायनियावै जों गाहामखाय खालायमाना बागै जों ताय वानसुगै दङ एडिसि हापां बिनि वानसुगमानि बिनि इमांनि बिसेसके बुबाग्रानि इमांनो जों पुरन खायनो बागै जों बुसखांगो आगुलाय दं हामबाय ओ खेलाके बिसिनि बिसिनि बरकदा मा थांनाय बिसिनि मा थांनाय जे बिसिनि बो जों जे रिजाका कान बिनि बिसिओ 3टा ग्रुप रिजाक 3टा ग्रुप न बबासिमा तुनाय फर्स्ट सेकंड थर्ड जों प्राइज होनाय एबं आबो अ बिसिनि नंनाय गबरक जिदि थांबो बा बुंनि जारा खेलवारक बा प्लेयारक बा आ बिसिनि मांनाय फातारनिनो जों एलाव खालाया आबोके सुमलि साबजुनाल मोथां जागै दङ आं हेजामाराव मोथां जांनाय जों खूब समत जों पुसखांनि 16 17 तारिखनो जों आबो खालाय जांनाय ता हेजामाराव साबजुनाल बाय सुमलि साबजुनाल फाइनल थंजांनाय ता फार्स्ट जों आबो खायनाय नेक्स्ट जों आबो ताम खालायबान जों आबो वान संनाय हामबाय